हुगली जिले के चुचुड़ा विधानसभा अंतर्गत कपासडांगा झील पार चीटी रोड स्थित हनुमान जी के मंदिर में रविवार को विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इस मौके पर भक्तों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ किया, साथ ही साथ पूजा आरती भी संपन्न हुई और प्रसाद वितरण किया गया। इस धार्मिक आयोजन में मानव दास, अनिरुद्ध कुंडू, ओरिन बोस, दीपक यादव, सुब्रत बाग, राजीव नाग, अनुराग पांडे, विकास दे और सुरजीत बोरोई सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। स्थानीय भक्तों में इस कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। पूजा आरती और प्रसाद वितरण के समय मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा के माहौल से गूंज उठा। आइए देखते हैं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज़ लाइन भारत के माध्यम से। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দলের পক্ষ থেকে হুগলি মোড় সংলগ্ন এলাকায় বজরং মন্দিরের প্রাঙ্গণে আমরা মিলিত হয়েছি। হনুমান চল্লিশা পাঠের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ, মানুষের মধ্যে সামাজিকতা এগুলো উত্তরণের লক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাজ করছে। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন থাকবে, আপনারাও আসুন। হিন্দু জাগরণে, হিন্দুর উত্তরণে সবাই সম্মিলিতভাবে সকলের প্রচেষ্টায় আমরা এগিয়ে চলি। আমাদের নতুন জীবনধারা আবার এগিয়ে চলুক, হিন্দুত্বের জয় হোক। আমার নাম বিকাশ দে, সভাপতি। আজকে চুচুড়ো প্রখণ্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের উদ্যোগে হনুমান চল্লিশা পাঠ করা হয়েছে। সমস্ত হিন্দু ভাইরা আমরা প্রায় 100 সংখ্যায় এখানে জড়িত হয়ে হনুমানজি আরাধনা করেছি, পুজো করেছি এবং সবাইকে সংগঠিত করে আমরা সমাজকে একটা বার্তা দিতে চাই যাতে সমস্ত হিন্দুরা একত্রিত হয়ে এই সমাজটাকে রক্ষা করুক। অনুরাগ পান্ডে, আইনজীবী।